بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس ال23 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. ووصلنا إلى مسألة حكم تارك الصلاة، صفحة 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali qiraah dari kitab Ajubah Syekh Shalal Fauzan tentang masalah kufur dan iman. Ya, kita memasuki majelis ke-23 yaitu tentang permasalahan hukum meninggalkan salat. Nah, طيب، سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وفي الأخير يموت وهو تارك للصلاة مع التفصيل، حفظكم الله؟ فأجاب: من ترك الصلاة من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الله جل وعلا يقول في حق أهل النار: ما سلككم في سقر، يعني ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ قال: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فبدأوا بأنهم لا يصلون هو السبب الذي أدخلهم النار، ثم قال في ختام الآيات: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتارك الصلاة كافر، لأن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر، أما المسلم فتنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، ومعنى هذا أنه كافر. فترك الصلاة متعمدا كفر مخرج من الملة. يقول بعض السلف: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والصلاة يرون أن من تركها فقد كفر، وإذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإنه كافر مات على الكفر، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مات كافرا والعياذ بالله. سواء ترك الصلاة نهائيا أو ترك بعض الفروض، يصلي بعضا ويترك بعضا. تارك لصلاة واحدة متعمدا مثل تارك كل الصلوات. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، ولم يقل على بعض الصلوات. فالتارك لبعض الصلوات مثل التارك لكل الصلوات، الحكم واحد إذا كان متعمدا. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum orang yang terkadang dia melaksanakan sholat, terkadang dia meninggalkan. Namun pada akhirnya dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Ya, disertai dengan perincian hafizakumullah. Syekh menjawab, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang yang hamba dengan kekafiran dan dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi pembatas antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nabi SAW juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Allah Jalla wa'ala berfirman berkaitan dengan ahli nar, penduduk neraka,
Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Yakni ma huwa sabab? Ya, maksudnya adalah apa sebab yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan atau menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan tidak termasuk orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka pertama kali mereka meninggalkan salat. Itulah sebab yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian ya, di akhir ayat dikatakan fama tanfa'hum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat para pemberi syafaat. Maka orang yang meninggalkan salat kafir dikarenakan orang yang tidak bermanfaat syafaat para pemberi syafaat baginya, dia adalah orang yang kafir. Adapun orang muslim maka bermanfaat syafaat baginya orang-orang yang memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din." Apabila mereka bertobat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Maka ayat ini menunjukkan, surat At-Taubah 11, ayat ini menunjukkan orang yang tidak salat tidak termasuk saudara kita di dalam agama. Maknanya adalah dia kafir. Maka meninggalkan salat secara sengaja ini merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Sebagian salaf berkata, lam yakun ashabul salam yarawna syai'an minal amal tarku kufrun ila salat. Para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang sesuatu itu dapat ditinggalkan, ya. Di para sahabat Rasulullah SAW memandang, ya, tidak memandang sesuatu dari amal yang apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran kecuali salat. Nah, maka salat para sahabat memandang bahwasanya meninggalkan merupakan kekafiran. Artinya apa? Orang yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Maka apabila seseorang, ya, dia tidak salat maka dia kafir dan mati di atas kekafiran. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dikarenakan dia mati dalam keadaan kafir, waliyazubillah. Sama saja dia meninggalkan salat nihaian, artinya secara keseluruhan, atau sebagian kewajiban, ya, laksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka meninggalkan salat satu saja secara sengaja, maka seperti orang yang meninggalkan seluruh salat. Ya. Allah Jalla wa ala berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat-salat yang fardu dan salat wusta. Ya, salat asar maksudnya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dengan khusyuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri menegakkan salat. Ya, maksudnya hafidhu 'ala shalawat, jagalah oleh kalian salat-salat. Ya, Allah tidak mengatakan jaga sebagian salat. Maka meninggalkan sebagian salat seperti meninggalkan seluruhnya. Maka hukumnya satu apabila dia meninggalkannya secara sengaja. Nah, نعم. قول الشيخ يقول بعض السلف لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. في الحاشية هذا قول التابعي عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأخرجه هذا الأثر الترمذي والحاكم، وصححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم. وأيضا عن مجاهد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت له، يعني مجاهد قال لجابر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله؟ فقال جابر: الصلاة. الصلاة. وهذا أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.
نعم. نعم أستاذ، هل ما زلت معنا؟ نعم أستاذ. Baik. Ya. Nah, jadi tadi asar para sahabat atau asar sahabat yang dimana di dalam asar tersebut dikatakan para sahabat Rasulullah SAW mereka tidak memandang sesuatu dari amalan-amalan meninggalkannya merupakan suatu kekafiran kecuali salat. Nah, asar ini dikatakan seorang tabi'in Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili rahimahullah. Ini dalam Hasyiah dikatakan seperti itu. Ya. Nah, dia mengatakan karena ashabu Muhammad SAW la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ila salat. Dahulu para sahabat Muhammad SAW tidak berpandangan sesuatu di antara amal apabila ditinggalkan itu merupakan kekafiran kecuali salat. Asar ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan dari Mujahid rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, qultulah aku bertanya kepadanya, apa yang membedakan antara kekufuran dan keimanan menurut kalian, menurut para sahabat di antara amal ya di zaman Rasulullah SAW? Kalau para Jabir mengatakan ya salat. Ya, athar ini dikeluarkan oleh Al-Mawarzi di dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah dan Al-Lalikai di dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا؟ فأجاب: حكمه أنه يكفر إذا تركها متعمدا ولو كان مقرا بوجوبها، ولكن تركها تكاسلا وتهاونا بها. تركها متعمدا يكفر بذلك. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، في صحيح مسلم. وفي السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا إيش يعني ماذا قالوا؟ لم نك من المصلين. هذا أول جواب، لم نك من المصلين. نعم. Sesuai Al-Fauzan hafizahullahu ditanya apa hukum orang yang meninggalkan salat karena malas atau menggampangkan. Ya, karena malas dan menggampangkan. Saya menjawab, hukumnya dia kafir apabila dia meninggalkannya secara sengaja walaupun dia mengakui kewajibannya. Akan tetapi dia meninggalkannya karena malas atau menggampangkan urusan tersebut, maka meninggalkannya dengan sengaja itu adalah kekufuran. Ya. Pembeda antara hamba atau pemisah antara hamba dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Nah, kemudian man taraka faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Di dalam Sahih Muslim dan dalam Sunan al-ahdu ladzi bainana wa bainahum as-salat faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Kemudian ayat masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Ya, kami dahulu tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Ini jawaban yang pertama, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي البتة، فهل يعد مسلما؟ فأجاب: لم يقم بحقها. لم يقم بحق لا إله إلا الله، وأعظم حقوقها الصلاة، ولهذا الصلاة جاءت بعد الشهادتين. وما معنى لا إله إلا الله؟ معناها العبودية، وأعظم العبودية الصلاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، دل على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله، وليس من إخواننا في الدين الذي لا يصلي، يترك الصلاة متعمدة. ولهذا أهل النار إذا سئلوا يوم القيامة ما سلككم في سقر،
قالوا لم نك من المصلين. هل أوضح من هذا الشيء؟ يعني هل يوجد أوضح من هذا الشيء؟ ما أوضح من هذا الشيء. لم نك من المصلين، والله جل وعلا أخبر عن الكفار وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني صلوا. عبر عن الصلاة بالركوع لأنه أعظم الأركان، لا يركعون، فالذي لا يصلي هذا كافر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. هذا حديث صحيح. نعم. Sesal yang Fauzan hafizahullah ditanya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak salat, apakah dia masih dianggap muslim? Saya menjawab, dia belum menegakkan haknya. Ya. Belum menegakkan hak la ilaha illallah. Ya. Dan hak la ilaha illallah yang paling besar adalah salat. Oleh karena itu salat datang setelah dua kalimat syahadat. Ya. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya al-ubudiyah itu ibadah. Dan ibadah yang paling agung adalah salat. Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fakhallu sabilahum. Apabila mereka bertobat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka bebaskanlah jalan mereka. Surat At-Taubah ayat 5. Di dalam ayat yang lain, fa ikhwanukum fid din. Maka dia adalah saudara kalian di dalam agama. Surat At-Taubah ayat ke-11. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak salat maka jalannya tidak dibebaskan. Maksudnya ini dalam perperangan ya. Dan dia tidak termasuk saudara kita di dalam agama. Orang yang tidak salat, dia meninggalkan salat dengan sengaja. Oleh karena itu, ahli neraka apabila mereka ditanya di hari kiamat, masalah kakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang menegakkan salat. Apakah ada yang lebih jelas daripada hal ini? Ya, tidak ada yang lebih jelas daripada hal ini. Lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Allah Jalla wa'ala mengabarkan tentang orang-orang kafir, wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka rukulah, maka mereka tidak ruku. Maksudnya tidak salat. Maka salat diibarahkan ya, diungkapkan dengan ruku. Dikarenakan ruku merupakan rukun salat terbesar. Ya, la yarka'un, mereka tidak ruku. Maka orang yang tidak salat dia kafir, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Pemisah antara hamba dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Ya, hadis sahih. نعم. في الحاشية يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في رسالة حكم تارك الصلاة، وهي رسالة قيمة. هذه رسالة قيمة في الرد على من زعم أن تارك الصلاة لا يكفر. قال الشيخ، قال تعالى في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ووجه الدلالة في الآية الأولى آية سورة التوبة أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين 3 شروط. الأول أن يتوبوا من الشرك. الثاني أن يقوموا الصلاة أو أن يقيموا الصلاة. الثالث أن يؤتوا الزكاة. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا، وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا. الأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق. لا تنتفي الأخوة بالفسوق. يعني الشيخ يقصد أن تارك الصلاة لو كان فاسقا لما حكم في إخراجه من الأخوة الدينية في هذه الآية، فقال فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر. هذا رد على من قال أن تارك الصلاة كفره
من جنس الكفر دون الكفر، يعني الكفر الأصغر. فقال الشيخ: وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقا أو كفرا دون كفر ما انتفت الأخوة الدينية به، كما لم تنتفي بقتل المؤمن وقتاله. انتهى كلامه. Di dalam hasyiah dikatakan, berkata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam risalah Hukmu Tarikis Shalah, hukum meninggalkan salat, halaman 5 sampai 7. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Surat At-Taubah ayat ke-11. Sisi pendalilan dari ayat yang pertama, yaitu ayat dari surat At-Taubah, bahwasanya Allah Ta'ala mensyaratkan ketetapan persaudaraan antara kita dan kaum musyrikin 3 syarat. Pertama, mereka bertobat dari kesyirikan. Ya, mereka bertobat dari kesyirikan. Kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Apabila mereka tobat dari syirik, namun tidak menegakkan salat dan tidak menunaikan zakat, maka bukan saudara kita. Ya. Dan apabila menegakkan salat dan tidak menunaikan zakat, maka mereka bukan saudara kita. Maka ukhuwah di dalam agama tidak akan ternafikan kecuali apabila seseorang keluar dari agama secara keseluruhan. Maka ukhuwah atau keimanan tidak الأخوة ternafikan dengan الأخوة أخوة. نعم. Nah, al-ukhuwah itu persaudaraan, ya, tidak akan ternafikan, ya, dengan kefasikan atau kufur duna kufrin, maksudnya kufur asghar. Ya. Dengan hal ini diketahui bahwasanya meninggalkan sholat ini merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari millah. Kalau sekiranya meninggalkan sholat merupakan kefasikan atau kufrun duna kufrin, ya, kufur yang tidak mengeluarkan dari millah, maka tidak akan ternafikan al-ukhuwah, ya, yaitu persaudaraan di dalam agama. Nah, sebagaimana persaudaraan tersebut tidak ternafikan disebabkan membunuh seorang mukmin dan memeranginya. Nah, نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألف هذه الرسالة، وغيره من العلماء تكلموا وردوا على من لم يكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لسبب، وإلا فالعلماء المملكة لم يعرف عندهم هذا القول، أي القول بعدم كفر تارك الصلاة. لكن لما جاءت أفكار من خارج المملكة ودخلت وانتشرت بين الطلبة ردوا عليها، وإلا قبل ذلك لم يكن هذا القول موجودا هناك. وبسبب الألباني وإدخاله لهذا القول، بل ولقوله أن من كفر تارك الصلاة فقد شابه الخوارج، فرد العلماء في المملكة على هذا القول. وسيأتي معنا أن هذه مسألة إجماعية عند السلف، هذه مسألة إجماعية عند السلف، وقد حدث الخلاف بعد زمن السلف عندما انتشرت عقائد المرجئة عند الفقهاء. فأكثر الفقهاء المتأخرين على مذهب الأشعرية والماتريدية وهم مرجئة.
هذا القول، أي القول بعدم كفر تارك الصلاة، لم يكن موجودا حتى أدخله البعض كالألباني وغيره إلى المملكة. نعم. Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah yang menulis risalah ini sebagai bantahan kepada orang yang menganggap orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Artinya pendapat kafirnya meninggalkan sholat adalah pendapat yang masyhur di Mamlakah Saudi Arabia. Sebelumnya tidak dikenal pendapat tidak kafirnya meninggalkan sholat. Jadi yang membawa paham tidak kafirnya meninggalkan sholat adalah Syekh Al-Albani. Ya. Jadi di Mamlakah dan tersebar ya di antara para penuntut ilmu, maka seakan-akan ya buku ini atau tulisan Syekh Utsaimin dan yang lain sebagai bantahan atas hal tersebut. Dan kufurnya meninggalkan sholat perkara ijma'iyah, ya. Ijma' sahabat dan tidak dikenal di kalangan salaf pendapat yang tidak mengkafirkan meninggalkan sholat kecuali dari para fuqaha mutaakhirin ketika sudah terpengaruh dengan akidah Murji'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisalnya. Nah, نعم. ومن يطالع كتب السلف، الكتب التي دونت فيها عقائد السلف، ستجدون فيها من الأبواب التي في الرد على المرجئة، ستجدون بابا في كفر تارك الصلاة يعقد في الرد على المرجئة. لماذا يفعل ذلك الأئمة المتقدمون؟ في الرد على المرجئة، أي أن المرجئة هم من قالوا بذلك، وأن السلف وأئمة أهل السنة والجماعة مجمعون، وكما حكى الإجماع غير واحد ومنهم الإمام إسحاق بن راهويه على ذلك، ونص وصرح إسحاق رحمه الله على أن القول بعدم كفر تارك الصلاة هذا قول للمرجئة، ولذلك يردون في كتب العقائد على المرجئة بمسألة كفر تارك الصلاة، ودونكم قول الإمام أحمد في أصول السنة. أصول السنة للإمام أحمد كما قال رحمه الله: ولا يكفر أحد بترك عمل إلا بالصلاة. هذا منصوص عليه، نص عليه أحمد وغير أحمد، يعني حتى ليس كما يقال أنه قول الحنابلة، لا، هذا قول الصحابة وإجماع السلف، هذا القول إجماع عندهم. نعم. jadi pembahasan ya kufurnya meninggalkan sholat ya, bisa didapati di dalam kitab-kitab salaf ketika membantah Murji'ah. Jadi ketika membantah Murji'ah maka jadi contohnya tadi diantaranya Ishaq ibn Rahuyah, ya, beliau membantah secara sorry bahwasanya pandangan ya yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat itu pandangan Murji'ah. Ini merupakan pandangan Murji'ah. Dan tadi kufur yang meninggalkan sholat dari permasalahan ijma'iyah. Ya, kita dapati di dalam kitab-kitab salaf yang membantah tentang Murji'ah pasti ada pembahasan tentang kufurnya yang meninggalkan sholat. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه لا يصلي ثم مات، فهل يصلى عليه؟ فأجاب: إذا ثبت أنه ما يصلي فلا يصلى عليه، لأنه لم يعمل بلا إله إلا الله، والصلاة من حقها، بل هي أول حقوقها الصلاة. نعم. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, akan tetapi dia tidak sholat kemudian mati, apakah dia harus disolatkan? Saya menjawab, apabila sudah dapat dibuktikan memang dia tidak sholat, ya, apa memang dapat dibuktikan dia tidak sholat, maka tidak disolatkan, dikarenakan dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Sholat termasuk hak la ilaha illallah. Bahkan sholat adalah merupakan hak yang pertama di antara hak-hak la ilaha illallah, yaitu sholat. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، من خارج السعودية، يقول:
عندنا أناس مسلمون لكنهم لا يصلون ولا يعلمون أن تارك الصلاة كافر، وقد ماتوا على ذلك. يعني كانوا لا يصلون وسماهم مسلمين ولا يعلمون أن تارك الصلاة كافر، وقد ماتوا على ذلك، فهل نعاملهم في الميراث كمسلمين أو ككفار؟ فأجاب الشيخ: الذين ماتوا لا يصلون ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، هذا لم يعمل بمعنى لا إله إلا الله، لم يعمل بمقتضاها، لا تنفعه لا إله إلا الله. فلا تعاملوهم معاملة المسلمين إذا ثبت أنهم لا يصلون. ثبت هذا، يعني إذا ثبت هذا. نعم. Sesuai Al-Fauzan hafizahullah tanya. Penanya tersebut dari luar mamlakah. Dia bertanya, di tengah-tengah kami sekelompok manusia kalangan kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak sholat. Dan mereka tidak mengerti, tidak tahu bahwasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran, atau orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Dan mereka telah mati di atas hal tersebut. Apakah kita memperlakukan mereka di dalam waris seperti kaum muslimin atau seperti kufar? Saya menjawab, orang yang mati dan tidak sholat, mereka bukan muslimin. Mereka bukan muslimin. Rasulullah SAW bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Pemisah antara hamba dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tapi dia tidak sholat, dan orang ini belum mengamalkan makna la ilaha illallah, belum mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, tidak bermanfaat baginya la ilaha illallah, maka janganlah kamu memperlakukan mereka seperti kaum muslimin apabila dapat dibuktikan mereka memang tidak sholat. Ya, artinya dapat dibuktikan hal tersebut. نعم. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الذي لا يصلي ثم مات هل يجوز الاستغفار له؟ فأجاب: من أين له الإسلام وهو لا يصلي؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. هذا حديث عند الترمذي وأحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وتخريجه في الحاشية. يقول الشيخ: هل يوجد بيت بلا عمود؟ إذا ما يوجد إسلام بلا صلاة. setelah Al-Fauzan hafizahullah ditanya, orang yang tidak sholat kemudian mati, apakah boleh mendoakan ampunan untuknya? Apakah boleh mengistighfarkan untuknya, mendoakan ampunan untuknya? Saya menjawab, dari mana keislamannya? Dia tidak sholat. Inti dari segala perkara adalah Islam. Rasul amri al-Islam. Wa amuduhu sholat, dan tiang penyangganya adalah sholat. Apakah ada bangunan tanpa ada tiang? Dengan demikian, ya, tidak terdapat keislaman tanpa adanya sholat. نعم. وسئل حفظه الله: ما حكم الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ فأجاب: لا يصلى عليه. إذا ثبت أنه لا يصلي فلا يصلى عليه، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، ومن تركها فقد كفر كما في الحديث. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum salat atas orang yang mati padahal dia tidak salat? Artinya apa hukum menyolatkan orang yang mati dalam keadaan meninggalkan salat? Ya. Saya menjawab, dia tidak boleh disalatkan. Kalau dapat dibuktikan bahwasanya dia tidak melaksanakan salat, maka dia tidak boleh disalatkan. Dikarenakan salat merupakan tiang penyangga Islam. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir sebagaimana di dalam hadis. نعم. وسئل حفظه الله: جدتي كانت لا تصلي تهاونا وتكاسلا ولكنها كانت تؤمن بالله ورسوله،
فهل يجوز لي أن أترحم عليها وأن أعتمر عنها؟ فأجاب الشيخ: لا، الذي لا يصلي وعنده عقله وتفكيره ويترك الصلاة فهذا ليس بمسلم، ليس بمسلم. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. Sesal Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, nenekku dulu tidak sholat karena malas, karena menggampangkan dan malas. Akan tapi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah boleh bagiku untuk bertarahum untuknya atau atasnya, atau untuk mengumrohkannya? Saya menjawab enggak. Orang yang tidak sholat, ya, sedangkan dia masih punya akal, pikiran, dan dia menjalankan sholat, maka dia bukan muslim, dia bukan muslim. Nabi SAW bersabda, "Alhamdulillah bainana wa bainahum as-shalah." Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Faman taraka faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. نعم. طيب، هنا مسألة: هل يشترط في كفر الشخص بفعله لمكفر أن يعرف أن هذا نحن نتكلم عن الأحكام ولا نتكلم عن الأمور العظيمة التي تخص أصل الدين كعبادة غير الله وإنكار العلو وسب الله وهذه الأمور، لا، نتكلم عن الأحكام ككفر تارك الصلاة مثلا. هل يشترط في كفره أن يعرف أن هذا مكفر، أو يكتفى بمعرفته أنه حرام؟ يعني يعرف أن ترك الصلاة لا يجوز في الدين، وأن الصلاة هي شعار المسلمين. هذا يدخل في مسألة تحدث عنها الأصوليون، يقولون: من أتى بفعل يلزم منه حد كالزنا وشارب الخمر وتارك الصلاة إلى غير ذلك، وهنا الذي يفعل فعلا من هذه الأفعال التي يلزم منها حدا، فهنا لا يشترط أن يعرف أن فيها حدا، لا يشترط ذلك، بل يشترط في هذه الأحكام التي لا تعلم إلا من الشرع، أي إلا من الكتاب والسنة، يشترط فيها العلم بها فقط، أن يعرف أنها حرام أو حلال، أن يبلغه القرآن فيها ويسمع أن الزنا حرام، وأن ترك الصلاة حرام، وأن شرب الخمر حرام، وأكل الربا حرام، وقذف المحصنات حرام. هذا يكفي. فإن فعل فعلا من هذه الأفعال وإذا جيء به ليقام عليه الحد زعم أنه لا يعرف أن فيه حدا، فهذا لا عبرة بقوله، بل يقام عليه الحد، يقام عليه الحد ما دام بلغه العلم بأن هذا محرم، فيكفي في ذلك علمه بحرمة هذا الفعل. ولذلك الشيخ حفظه الله لما سئل عن هذا أو هذه المرأة التي كانت لا تصلي تهاونا وتكاسلا، وهذا الرجل الآخر الذي لا يعرف أن تركها كفر، لكنه كان يعلم أن تركها حرام، فحكم بكفره الشيخ، حكم بكفره ولا يصلى عليه، لأنه بلغه أن هذا الفعل محرم. ولا أوضح من مسألة ترك الصلاة لمن بلغه الدين، وسيأتي أن من كان حديث عهد بإسلام هذا قد يعذر، هذا قد يعذر، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. Baik, ini berbicara masalah hukum. Ya. Tadi misalkan, apakah
disyaratkan, disyaratkan orang yang meninggalkan sholat untuk dikafirkan, dia tahu misalkan bahwasanya itu menyebabkan kekafiran atau tidak. Ini perkataan permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Di sini tidak berbicara tentang masalah orang yang beribadah kepada selain atau menyembah selain Allah, tapi berkaitan dengan hukum. Contohnya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan adanya hukum had, apakah disyaratkan misalkan ketika seorang melakukan sesuatu yang menyebabkan dia dikenai hukum had, disyaratkan bahwasanya dia tahu konsekuensi bakal mendapatkan hukum had, atau cukup bahwasanya dia tahu bahwasanya perkara tersebut haram. Ya. Maka kesimpulannya tadi di sini dijelaskan, maka cukup dia tahu itu adalah haram. Ya, maka sudah berlaku baginya hukum. Ya, jadi sudah berlaku baginya hukum. Jadi tidak dianggap misalkan ketika ada orang melakukan zina atau mencuri misalkan, kemudian mengatakan saya tidak tahu ternyata zina dapat menyebabkan had atau mencuri dapat menyebabkan itu enggak didengar. Yang jelas dia tahu hukum itu haram, maka hukum berlaku. Tentu ini permasalahan-permasalahan yang memang tidak bisa diketahui kecuali dengan datangnya syariat. Ya contoh tentang kewajiban sholat dan yang lainnya. Nah, maka cukup dia tahu sholat itu wajib, maka meninggalkannya adalah cukup tahu sholat itu haram ditinggalkan, maka ketika hal tersebut ditinggalkan, maka konsekuensinya berlaku walaupun dia tidak tahu konsekuensi dari hal tersebut. Nah, jadi disyaratkannya adalah ilmu, bukan disyaratkan konsekuensi dari mengetahui konsekuensi tentang hal tersebut. Yang penting dia tahu kewajiban hal tersebut. Nah, walaupun nanti ada permasalahan orang yang baru masuk Islam bisa jadi diberi uzur karena belum sampainya ilmu kepadanya misalkan. Nah, نعم. وسئل حفظه الله: متى يعد الرجل مسلما؟ فإذا نطق بالشهادة ثم كان لا يصلي هل يسمى بالإسلام؟ أجاب الشيخ: لا، إذا نطق بالشهادة ولم يصلي نطق بالشهادة، ولم يزكي نطق بالشهادة، وأبى أن يصوم رمضان نطق بالشهادة، وأبى أن يحج حجة الإسلام، فلا يحكم بإسلامه، يحكم بردته، يحكم بأنه أسلم ثم ارتد. نعم. Soleh Al-Fauzan hafizahullah tanya, kapan seorang itu dikatakan sebagai muslim? Ya, apabila dia mengucapkan syahadat kemudian dia tidak sholat, apakah dia disebut sebagai seorang muslim? Saya menjawab enggak. Apabila dia mengucapkan syahadat namun dia tidak sholat, ya, maka ya tidak dikatakan muslim. Dan dia mengucapkan syahadat namun tidak zakat, dia mengucapkan syahadat dan menolak untuk saum Ramadan, mengucapkan salat, menolak untuk hajatul Islam, maka tidak dihukumi keislamannya, tapi dia dihukumi dengan kemurtadannya. Ya, dihukumi dia muslim kemudian dia murtad. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هناك شخص يقول إنه مسلم وهو يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، كيف أتعامل معه؟ فأجاب: تعامل معه على أنه مضيع للصلاة، وأنه يتعمد ترك الصلاة ولو بعض الصلوات. إذا تعمد تركها فهذا كافر، تخبره بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وإذا سئل أهل النار يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ إيش أول جواب؟ لم نك من المصلين. هذا أول جواب يجيبون به: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. يعني ما يصلون ولا يزكون، ركنين من أركان الإسلام، ولا يؤمنون بالآخرة، وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض هو التكلم بغير علم والجدال بالباطل. يقول يمكن يصير بعث، يمكن خوض، هذا الذي أدخلهم في النار. نعم.
Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ada seseorang mengatakan dia muslim, padahal dia tidak sholat, ya. Padahal dia tidak sholat sebagian sholat, meninggalkan sholat sebagian dan meninggalkan sebagian. Bagaimana aku bermuamalah dengannya atau aku memperlakukannya? Saya menjawab, perlakukan dia, ya, bahwasanya dia itu orang yang menyanyiakan sholat. Nah, dia sengaja meninggalkan sholat walaupun sebagian sholat. Apabila dia sengaja meninggalkan sholat, maka dia kafir. Kabarkan kepadanya dengan hal tersebut. Nabi SAW bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah." Ya. Pemisah antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dan apabila ahli neraka ditanya di hari kiamat, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Ya. Aish, awal jawab. Apa jawaban pertama kali yang dia ucapkan? Lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Nah, itulah ya jawaban yang pertama kali mereka jawab, ya, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya, kami tidak termasuk orang yang melaksanakan salat dan tidak termasuk yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maksudnya tidak salat dan tidak zakat. Dua rukun di antara rukun-rukun Islam. Dan tidak beriman kepada hari akhirat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya. Dan kami ya, dahulu ya wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, ini ditafsirkan ya oleh para ulama, maksudnya setiap ada orang yang sesat kami ikut-ikutan bersamanya, ya. Yaqulu yumkin yasiru ba'ats. Ya. Ya, يعني artinya dia يشك في البعث mengatakan يشك في ya. البعث. نعم. Nah, dia نعم. dia ragu dengan hari kebangkitan. Ya, dia mengatakan mungkin ada kebangkitan, mungkin juga tidak. Jadi dia ragu. Itu khawud. Itu apa yang dimaksud dengan khawud atau membincangkan hal tersebut, meragukan, ya. Hadalah tadakhalahum nar. Inilah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لي زميل أسكن وإياه في غرفة واحدة وهو لا يصلي، وإذا تكلمت معه ونصحته يغضب على ذلك ويقول إن الله سيغفر لي حتى ولو لم أصلي، فأقول له إن فعلك هذا كفر، هل قولي هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ: نعم، الذي يصر على ترك الصلاة لا شك أنه كفر، إذا أصر على تركها فإنه كافر، لأن من ترك صلاة متعمدا يحكم عليه بالكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، أما من تعمد تركها لم ينسها ولم ينم عنها تعمد تركها فهذا يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة أو بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, aku punya teman yang aku tinggal bersamanya di satu kamar atau satu ruangan. Dia tidak sholat dan aku berbicara kepadanya dan aku nasihati dia marah. Ya, jadi apabila aku berbicara kepadanya dan menasihatinya, dia marah kepadaku atas hal tersebut. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah akan mengampuniku walaupun aku tidak sholat. Nah, maka aku katakan kepadanya, sesungguhnya perbuatanmu itu adalah kekafiran. Apakah perkataanku ini benar? Syekh menjawab, ya. Orang yang terus meninggalkan sholat tidak ada diragukan bahwasanya dia kufur. Dan apabila dia terus meninggalkan sholat, maka dia kafir. Ya. Dikarenakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dihukumi kekafiran. Dikarenakan Rasulullah SAW, beliau hanya mengatakan, man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari sholat atau ketiduran darinya, maka hendaknya dia sholat apabila dia ingat. Adapun orang yang sengaja meninggalkannya,
dia tidak lupa dan tidak ketiduran, dia sengaja meninggalkannya, maka dia kafir. Dia melakukan kekafiran. Nabi SAW bersabda, bainal abdi wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah. Pembatas antara hamba dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Juga beliau bersabda, al-ahdu ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. نعم، هذا الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها أهل العلم القائلون بأن من ترك الصلاة لمدة ثم رجع إلى الصلاة فإنه لا يجب عليه القضاء. وهذا الحديث جاء مقيدا بمن نام عنها أو نسيها، وهذه من الأعذار التي يعذر بها الإنسان. وجاء هذا عن الحسن البصري رحمه الله، وهذا هو الموافق للأصول الشرعية وموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وهذا القول هو الأقرب، يعني الذي كان لا يصلي لمدة ولو طالت إنه يكون كافرا، فإذا رجع إلى صلاته حكم بإسلامه ولا يجب عليه القضاء، وإن كان بعض أهل العلم قال بغير ذلك، بل جمهور الفقهاء يقولون بالقضاء، لكن الصواب هو ما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله والعلماء الذين قالوا أيضا بعد ذلك الذين قالوا أنه لا قضاء عليه لأنه كان كافرا ورجع إلى الإسلام. Baik, dari hadis man nasiya salatan aw nama, barang siapa yang lupa melaksanakan salat atau ketiduran, falyusalliha idza dzakara, maka hendaknya dia melaksanakan apabila dia ingat. Nah, ini menjadi dalil sebagian ulama tentang bahwasanya hukum orang yang meninggalkan salat ya dengan sengaja, artinya dia ada waktu di mana dia meninggalkan salat dengan sengaja. Nah, kemudian dia taubat ya. Kemudian dia bertobat. Apakah wajib mengqadha? Maka jawabannya tidak wajib. Ya, karena mengqadha itu bagi orang yang lupa atau meninggalkannya karena ketiduran. Adapun yang sengaja maka tidak mengqadha. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat harus mengqadha, namun ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Pendapat ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Artinya dia kalau dia ada suatu waktu di mana meninggalkan salat kemudian dia kembali melaksanakan salat bertobat, maka dia tidak perlu mengqadha dan dia dihukumi Islam kembali. Nah. نعم، في الحاشية سئل العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز المجلد 10: حدث حوار بيني وبين صديق لي عن الإسلام، حيث قال هذا الصديق إنه لا يصلي على الإطلاق، فقلت له: أنت كافر، لأن الله تعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال لي: أنت أيضا كذلك، يعني أنت أيضا كافر، هكذا قال له، وذكر لي القول أن من كفر مسلما فقد كفر. وبعد ذلك تركته وذهبت حتى لا يحتدم النقاش، أي حتى لا يشتد النقاش بيني وبينه إلى أكثر مما وصل إليه. فما حكم كلامنا هذا الذي تم بيننا، وهل نأثم عليه؟ فجاء في جواب الشيخ ابن باز رحمه الله: من ترك الصلاة وتساهل بها يكون كافرا، وإن لم يجحد وجوبها في الأصح من أقوال العلماء للأحاديث السابقة وما جاء في معناها. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد كافرهم وعاصيهم من الناس إلى التوبة، ومن ذلك من ترك الصلاة، فنسأل الله أن يهديه للإسلام
وأن يرده إلى ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة ويمن عليه بالتوبة الصادقة النصوح. أما الحديث من كفر مسلما فقد كفر، فإن المراد به إذا كان التكفير في غير محله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا عدو الله، أو قال يا كافر، وليس كذلك إلا حار عليه. لكن هذا الذي قال أنت كافر بترك الصلاة قد وقعت في محلها، فلا يرجع التكفير إلى القائل، ولا يكون القائل كافرا، لأن القائل قد نفذ أمر الله وأدى حق الله وبين ما أوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس، أي تاركي الصلاة، فهو مأجور وليس بكافر، لأن كلامه وقع في محله. وإنما الكافر هو الذي ترك الصلاة وعاند وكابر. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. Di dalam hasyiah, Al-Alamah Ibnu Baz rahimahullah ditanya di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid ke-10 halaman ke-263. Terjadi dialog antaraku dan temanku tentang Islam, di mana temanku ya qala hadza shadiq ya, jadi temanku ini mengatakan innahu la yusalli al-mutlaq, dia tidak salat secara mutlak. Maka aku katakan kepadanya, kamu kafir. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, afatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab. Tidak ada balasan bagi yang melakukan hal tersebut dari kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan di hari kiamat mereka akan dikembalikan atau diseret ke azab yang sangat keras. Dan dia berkata kepadaku, kamu juga demikian. Ya. Dan menyebutkan kepadaku perkataan tersebut, ya, bahwasanya apa, man kafara musliman faqad kafar. Orang yang mengkafirkan seorang muslim maka dia kafir. Setelah itu aku tinggalkan dia dan aku pergi sehingga perdebatan tidak sengit. Ya, supaya perdebatan tidak sengit. Maka bagaimana hukum ucapanku ini? Ya, yang telah terjadi di antara kita. Apakah kita berdosa? Nah, maka maka di antara jawaban Syekh adalah orang yang meninggalkan salat dan menggampangkan hal tersebut maka dia kafir walaupun dia tidak mengingkari kewajibannya menurut pendapat ulama yang paling sahih. Dikarenakan hadis-hadis yang sebelumnya, berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya, ya, dan yang datang yang semakna dengannya. Nah, kami memohon kepada Allah untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin dan untuk mengembalikan kafir mereka dan ahli maksiat mereka dari manusia, di antara manusia kepada taubat. Dan di antaranya orang yang meninggalkan salat. Kita memohon kepada Allah memberikan hidayah, supaya Allah memberikan hidayah kepadanya kepada Islam dan mengembalikan dia kepada apa yang Allah wajibkan kepadanya berupa menegakkan salat dan memberikan karunia kepadanya dengan taubat yang benar, yang taubat yang sesungguhnya. Adapun hadis man kafara musliman faqad kafar, adapun hadis barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim maka dia telah kafir. Fainal murad bihi, yang dimaksud dengannya adalah apabila takfir tersebut tidak pada tempatnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai adu Allah, wahai musuh Allah, atau dia mengatakan ya kafir, wahai kafir, sedangkan dia tidak seperti itu, ila hara alaih, melainkan akan kembali kepadanya. Akan tetapi orang yang mengatakan anta kafir, kamu kafir disebabkan meninggalkan sholat, maka takfir tersebut ya sudah tepat pada tempatnya. Maka takfir tersebut tidak kembali kepada yang mengatakannya. Nah, orang yang mengatakan tersebut tidak menjadi kafir, dikarenakan orang yang mengatakan tersebut dia telah menjalankan perintah Allah dan telah menunaikan hak Allah dan telah menjelaskan apa yang Allah wajibkan, ya, berupa mengkafirkan jenis manusia seperti itu. Maka dia ma'jur, ya, maka dia mendapat pahala, bukan kafir, tidak kafir, dia mendapat pahala. Dikarenakan ucapannya ini sudah tepat pada tempatnya. Ya. Dan yang kafir itu orang yang meninggalkan sholat dan
menentang serta menyombongkan diri. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: من ينسب نفسه إلى الإسلام لكنه لا يصلي، هل يبغض هذا الرجل وما حكمه؟ قال، أجاب الشيخ: الذي لا يصلي يبغض، نعم، ليس بمسلم. الذي لا يصلي ليس بمسلم. والذين هم على صلاتهم يحافظون، لا بد من المحافظة. الذين هم على صلاتهم دائمون، لا بد من المداومة على الصلاة. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya. Penanya ini dari luar mamlakah ya. Orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam akan tetapi dia tidak sholat. Apakah orang seperti ini harus dibenci dan apa hukumnya? Saya menjawab, yang tidak sholat dia dibenci ya. Dia bukan muslim. Orang yang tidak sholat dia bukan muslim. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Jadi harus menjaga. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu orang-orang yang mereka sholatnya dawam. Ya, artinya terus-terusan melaksanakan sholat. Jadi harus mudawamah di dalam sholat. Ya. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هل من لم يكفر تارك الصلاة تهاونا يكون من المرجئة؟ فأجاب الشيخ: نعم، هذا نوع إرجاء، هذا نوع إرجاء، هذا نوع من الإرجاء. إذا كان يعتقد أن العمل ليس من الإيمان ومنه الصلاة فهذا مرجئ. أما إذا كان يعتقد أن العمل من الإيمان لكنه قال تارك الصلاة لا يكفر كسائر الأعمال ينقص بها الإيمان ولا يكفر، هذا أخذ بقول بعض العلماء ولهم شبهات، لكن لا يعد مرجئا إذا قال إذا كان متعمدا على قول، إذا كان متعمدا على قول معتمدا، إذا كان معتمدا على قول وعلى شبهات يستدل بها، لا يقال أنه مرجئ، يقال أنه مخطئ. نعم. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas dia termasuk murji'ah? Sama iya. Ini macam dari irja. Ya, ini macam dari irja. Ya. Taib. Apabila dia meyakini bahwasanya amal tidak termasuk bagian dari iman, ya, dia antaranya sholat, maka dia murji. Adapun kalau dia meyakini bahwasanya amal bagian dari iman, akan tetapi dia mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak kafir seperti amal-amal yang lain, yang dengannya keimanan berkurang dan tidak sampai kafir, maka dia mengambil perkataan sebagian ulama dan mereka memiliki syubhat. Akan tetapi dia tidak dikatakan murji. Apabila dia bersandar kepada pendapat atau syubhat yang dia berdalil dengannya, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang murji, tapi dikatakan dia mukhti, dia keliru, dikatakan keliru. نعم. في الحاشية يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، قال: وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. هذه لا يعني، هذه العبارة قد تشكل على بعض، يظن أن الكثير يعني ليسوا كلهم، لا، يعني كثير منهم صرحوا، هذا قصد الإمام ابن رجب، صرحوا، نصوا على ذلك. نعم. وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعا منهم، حتى أنه جعل قول من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة، وقد تقدم هذا القول معنا، قد تقدم، بل أنه قال أنهم من ولاة المرجئة. Taib, dalam hasyiah berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari, dalam kitabnya Fathul Bari, nah, kebanyakan dari ulama ahlul hadis berpandangan kafirnya
orang yang meninggalkan salat. Ya. Dan dihikayatkan pendapat adanya ijma oleh Ishaq ibn Rahuyah. Ya. Jadi dihikayatkan tentang pendapat tersebut adanya ijma oleh Ishaq ibn Rahuyah. Ya. Di antara mereka. Sampai dia menjadikan pendapat yang mengatakan tidak kafir dengan meninggalkan rukun-rukun Islam tersebut disertai mengakuinya, ini termasuk pandangan-pandangan murji'ah. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. كيف يخلد في النار الذي يترك الصلاة وهو يؤمن بالله ويعلم عن وجوب الصلاة وعقيدته عقيدة السلف؟ سؤال غريب هذا. فأجاب الشيخ: لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف، وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, akhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin min iman. Keluarkanlah dari api neraka orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Nah, bagaimana dia kekal di dalam neraka? Ya, bagaimana orang yang meninggalkan sholat kekal di dalam neraka padahal dia beriman kepada Allah dan mengetahui tentang kewajiban sholat dan akidahnya akidah salaf. Ini aneh ya. Saya menjawab, kalau sekiranya memang dia berakidah salaf, tentu dia akan melaksanakan sholat, akan menjaga sholat. Nah, maka orang yang tidak menjaga sholat, dia tidak di atas akidah salaf. Dia kafir dengan kekafiran yang besar. Dia kekal dalam neraka sebagaimana hadis-hadis sahih menjelaskan hal tersebut. Ya, hadis-hadis sahih dari Rasulullah menjelaskan hal tersebut. Apabila dia meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah keluar dari akidah salaf dan keluar dari keimanan. نعم. سئل الشيخ حفظه الله: قرأت كثيرا في موقعكم أنكم تقولون وترجحون أن تارك الصلاة كسلا أنه كافر، لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما المقصود بالترك؟ هل المقصود أنه يترك الصلاة تماما، أم أنه يكفر من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا؟ فما المراد بالترك؟ فأجاب الشيخ: المراد بالترك عدم الفعل. فإذا جاء وقت الصلاة ولم يصلي مع الجماعة أو حتى ولو كان منفردا فإنه إذا تعمد هذا فإنه يكفر، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى دينه ويتمسك بصلاته وأحكام دينه. فسأله الملقي: إذا وفقكم الله، من ترك صلاة واحدة متعمدة؟ فأجاب الشيخ: إي نعم، حتى خرج وقتها. نعم. Sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya, aku membaca kebanyakan di situs Anda bahwasanya Anda mengatakan dan merojihkan orang yang meninggalkan salat karena malas dia kafir. Berdasarkan hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat, faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan tarak? Ya, apa yang dimaksud dengan meninggalkan? Apakah yang dimaksud dia meninggalkan salat secara sempurna atau ataukah dia kufur, itu ataukah kufur orang yang meninggalkan hanya satu sholat saja sehingga keluar dari waktunya dengan sengaja? Apa yang dimaksud dengan tarak atau meninggalkan? Saya menjawab, yang dimaksud dengan tarak atau meninggalkan adalah tidak melaksanakan. Ya, apabila telah datang waktu sholat, dia tidak sholat bersama berjamaah atau ya hatta walau munfaridan, walaupun dia apa
munfaridan secara sendiri, nah maka ya, dia kufur. Maksudnya apa? Dia tidak sholat pada waktunya. Ya, tidak sholat pada waktunya, ini meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah dan kembali kepada agamanya dan berpegang dengan sholatnya dan berpegang kepada hukum-hukum agamanya. Ya. نعم. Baik. وسأله الملقي Jadi إذن وفقكم الله. نعم. lam nukmil Syekh. Ya, jadi tadi ini نعم. yang dimaksud meninggalkan ini adalah tidak melaksanakan, ya, ketika dia datang waktu sholat, dia tidak sholat bersama jamaah atau sholat sendiri, ya, tidak sholat bersama jamaah atau sholat sendiri. Ya, maka dia apabila sengaja dengan melakukan hal tersebut, maka dia kafir. Maka hendaknya dia tobat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada agamanya dan berpegang kepada sholatnya dan hukum-hukum agamanya. Kemudian si penanya melanjutkan kembali. Ya. Kalau demikian, wafaqakumullah, orang yang meninggalkan sholat satu saja dengan sengaja itu kufur. Kata Syekh, iya, iya betul. Ya, ketika dia meninggalkan sholat tidak sholat sampai keluar waktunya. Nah, نعم. في الحاشية قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة للمروزي، قال إسحاق: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حكاية إجماع، هذا إجماع. يقول: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، إلى يوم الذي فيه إسحاق. وإسحاق من الأئمة المعاصرين لإمام أحمد من طبقته. قال: هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وهذا قول أكثر السلف، أنه من ترك الصلاة وضاق وقت الثانية، يعني التي بعدها، فإنه يكفر. وقيل غير ذلك، بعض الأقوال القريبة من هذا القول. وهناك قول آخر لبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يرى أن من ترك الصلاة بالكلية. وكيف تكون صفته هذا الذي يتركها بالكلية؟ من كلام ابن تيمية نفهم أنه إن تعمد ونوى تركها بالكلية كفر ولو في حينه، ولو في حين، يعني من تعمد أو نوى أن يترك الصلاة بالكلية فيكفر مباشرة من حينه. فهذا هو قصد شيخ الإسلام ابن تيمية، تارك الصلاة بالكلية، الذي ينوي تركها من حينه. نعم. وأكثر المتقدمين على هذا القول الذي ذكره إسحاق بن راهويه. نعم. Taib, di dalam hasyiah berkata Al-Ishaq ibn Rahwayah rahimahullah dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah yang ditulis oleh Al-Mawarzi, ya, telah sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya yang meninggalkan salat kafir. Yang demikianlah pendapat ahli ilmu dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita ini. Ya, maka yang ini orang yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa adanya uzur sampai habis waktunya maka dia kafir. Artinya ini pendapat mutaqaddimin, satu salat saja kufur. Akan tapi ada pendapat yang lain, itu Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, jadi yang dimaksud dengan meninggalkan salat itu meninggalkan salat secara keseluruhan. Kemudian apa yang dimaksud dengan meninggalkan salat secara keseluruhan? Artinya ketika dia berniat meninggalkan salat secara keseluruhan, maka ketika itu juga dia kafir. Ketika itu juga dia kafir. Naam. نعم. سئل الشيخ حفظه الله في حديث عبادة عن تارك الصلاة: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ألا يدل على عدم كفر تارك الصلاة؟ فأجاب الشيخ: ما تركها، ما في الحديث أنه تركها، يعني لا يوجد في الحديث
أنه تركها. الحديث لم يحافظ عليها يا أخي، لم يحافظ على وقتها، يصلي بغير الوقت، لم يحافظ على صلاة الجماعة، يصلي منفردا وهو لم يحافظ عليها. ما قال أنه تركها، يقول لم يحافظ عليها. Ustaz Al-Fauzan hafizahullah ditanya, di dalam hadis Ubadah tentang orang yang meninggal salat, ya, apabila Allah menghendaki Allah akan menghukumnya, apabila Allah menghendaki Allah akan mengampuninya. Tidakkah hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir? Saya menjawab, ya, hadis tersebut tidak dikatakan tarokah meninggalkannya, tapi di dalam hadis tidak dikatakan tarokah atau meninggalkannya. Dalam hadis dikatakan lam yuhafid alaiha ya akhi. Ya, tidak menjaga atas salat tersebut, wahai akhi. Yuhafid, menjaga, yang dimaksud adalah dia tidak menjaga waktunya, artinya salat tidak pada waktunya, dia salat tapi tidak pada waktunya. Ya. Dia tidak menjaga salatnya secara berjamaah, dia salat secara sendirian. Maka inilah orang yang tidak dikatakan orang yang tidak menjaga salat. Dalam hadis tersebut tidak dikatakan tarokah atau meninggalkannya, tapi mengatakan lam yuhafid alaiha, ya, tidak menjaganya. Nah, نعم، في الحاشية هذا الحديث الذي ذكره السائل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أيضا مالك في الموطأ وأحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا. هذا اللفظ: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لم يأتي الترك، ولا في أي لفظ من ألفاظ الحديث الترك، وسيأتي بيان ذلك. وهذا الحديث صححه ابن حبان والنووي، وضعفه ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم إمام العلل رحمه الله، إمام الجرح والتعديل. والحديث له شواهد، وقال فيه شيخ ابن باز رحمه الله حيث سئل في شريط الدمعة البازية: حفظكم الله، حديث عبادة من حافظ عليهن كان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا أحد ألفاظ الحديث. فأجاب رحمه الله يعني الشيخ ابن باز: ليس المحفوظ بهذا، المحفوظ إذا كان فيها نقص، من نقص منها شيئا، أي هذا المحفوظ، يعني هذا المحفوظ عند أهل الحديث. والشاذ ما أتى به السائل، هذا يعرفه أهل الشأن، أهل الحديث عندهم المحفوظ والشاذ. فالمحفوظ ما هو عند أهل الحديث في هذه الروايات؟ هو الانتقاص. قال الشيخ: من نقص منها شيئا، كما جاء في الحديث الذي أنا ذكرت روايته. أما من لم يأتي بها لا، ما هو بمحفوظ إذا انتقص منها شيئا، يعني مثل إذا حصل تساهل في أداء الواجب، مثل ما في الحديث أن الصلوات النافلة يكمل بها الفرض، وتطوع الصدقة يكمل بها فروض الزكاة، لأنه قد يقع نقص للإنسان وهو ما تركه. ثم التكفير صريح، التكفير صريح، يعني التكفير في الأحاديث الأخرى تكفير ترك الصلاة صريح، وحديث عبادة ما هو بصريح في المقام، أي من المتشابه. لو صح، يعني هذا على فرض صحة هذا الحديث، إنما فيه الانتقاص. وقال أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب المجلد السادس: هذا حديث ضعيف، أي هذا الحديث، حديث عبادة ابن الصامت، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح فهو محمول على من حافظ عليها، ولكن أتى بشيء من النقص من جهة نقره لها، أي يصلي بسرعة
مع عدم الاطمئنان يعني من جهة نقره لها بعض الأحيان، أو أشياء أخل بها لا تجعله في حكم التاركين. انتهى كلام ابن باز. وسئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على كتاب العبودية لابن تيمية، سئل: هل يدل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، وفيه: فمن أتى بهن دخل الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه. هل يدل هذا على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأنه أدخل تحت المشيئة؟ فأجاب حفظه الله: هذه الجزئية الأخيرة لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي هذه الذي ذكرها السائل: ومن لم يأت بهن. قال الشيخ: هذه الجزئية الأخيرة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أول الحديث فهو صحيح، لكن هذه الجزئية سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلاما أنها لم تثبت، وعلى فرض أنها ثابتة فالأحاديث الأخرى تدل على كفر تارك الصلاة متعمدا، ولا نأخذ بحديث ونترك بقية الأحاديث، نعتبر هذا من المتشابه. ثم إن الحديث من حفظها وحافظ عليها يعني في وقتها، حافظ عليها في وقتها فهو في المحافظة وليس في تركها. المحافظة على الوقت، والمحافظة على الخشوع فيها، والمحافظة على الجماعة، هذه أشياء وليس معناها الترك نهائيا. ويمكن أيضا أن يقال في الحديث أن معناه ما هو في الترك، وإنما معناه في عدم المحافظة على وقتها، عدم المحافظة على الجماعة. انتهى كلامه. Baik. Di dalam hasyiah yang mengenai hadis tadi ya, insya adzaba wa insya ghafara lahu, hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai bin Majah, Malik bin Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang datang dengan melaksanakan salat-salat tersebut dan tidak mengurangi darinya sedikit pun karena menyepelekan haknya, maka sesungguhnya Allah menjadikan baginya hari kiamat jaminan, memberikan kepada jaminan untuk memasukkan dia ke dalam surga. Namun barang siapa yang melaksanakannya, yang datang dengannya, namun dia telah mengurangi darinya sedikit mengurangi sesuatu darinya, ya, karena menyepelekan atau menggampangkan hak-haknya, maka dia tidak memiliki jaminan di sisi Allah. Apabila Allah menghendaki akan menghukumnya, dan apabila Allah menghendaki akan mengampuninya. Hadis tersebut disahihkan oleh Ibnu Hibban dan An-Nawawi, dan didhaifkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal, dan hadis ini memiliki syawahid, ya. Dan Syekh bin Baz berkata berkenaan dengan hadis tersebut tatkala beliau ditanya di dalam kaset Ad-Dam'ah Al-Baziyah, ya. Hafizakumullah, itu hadis Ubadah, man hafadhu alaihim kana lahu indallah ahdu. Ya. Barang siapa yang menjaga alaihin, mungkin ya, menjaga salat-salat tersebut, maka dia memiliki jaminan di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki jaminan di sisi Allah. Apabila Allah berkehendak akan mengazabnya, apabila Allah berkehendak akan mengampuninya. Maka saya menjawab, hadis tersebut tidak mahfud dengan lafaz itu. Artinya hadis rusad. Ya. Dan hadis yang mahfud, ya, yang terjaga apabila di dalam tersebut ada lafaz naqasa. Maksudnya apa? Man naqasa min hasyai'an. Barang siapa yang mengurangi darinya, barang siapa yang mengurangi sesuatu darinya. Adapun lafaz man lam ya'ti biha, yang tidak melaksanakannya, enggak. Ini tidak mahfuz, ya. Ini sad. Nah, taib. Idan taqasa minha syai', yakni mithlu mitla, apabila dia mengurangi sesuatu darinya, seperti terjadi menggampangkan ketika menunaikan kewajiban. Ya, seperti apa yang terdapat dalam hadis salat-salat sunnah yang menyempurnakan yang dengannya menyempurnakan salat fardu.
Ya. Tatawus sedekah, ya, artinya apa? Sedekah yang sunnah menyempurnakan kewajiban zakat. Ya. Karena bisa jadi terjadi kekurangan, ya, bagi seseorang walaupun dia tidak meninggalkannya. Nah, kemudian, ya, pengkafiran orang yang meninggalkan sholat sharih jelas. Ya, sedangkan hadits Ubadah tidak sharih. Ya, kalau sekiranya sahih hadis tersebut, maksudnya adalah al-intiqas, artinya ada hal yang dikurangi, kekurangan di dalam salatnya. Berkata rahimahullah dalam fatwa Nurun ala Darat, hadis tersebut dhaif, tidak sah dari Nabi sallallahu walaupun sah atau sahih, maka ya hadis tersebut dibawa kepada makna man hafadha 'alaiha, ya, barang siapa yang menjaganya, walakin ata bi syai'in min naqs. Ya, akan tetapi dia melakukan kekurangan-kekurangan dari sisi misalkan dia salatnya kecepatan, ya, di sebagian waktu, atau ada hal-hal yang dia ada ikhlal, ada kekurangan. Sehingga apa? Kamu jangan jadikan dia sebagai dalam hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Nah, kemudian sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya ketika beliau menjelaskan kitab Ubudiyah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, ya, fatwa nomor 561. Ini apakah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya, yang di dalamnya Nabi SAW bersabda 5 salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Nah, kemudian ada lafaz barang siapa yang melaksanakannya dia masuk surga, dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, tidak mendatanginya, maka dia tidak memiliki jaminan di sisi Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan masukkannya ke dalam surga, dan kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya. Ya, apakah ini menunjukkan bahwasanya yang meninggalkan salat tidak kafir? Ya, dikarenakan Nabi memasukkan orang tersebut tahtal masyiah tadi, di bawah kehendak Allah. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, ini juz'iyah yang terakhir. Ya, bagian yang terakhir, ya. Jadi bagian yang terakhir ini tidak sabit, artinya tidak sahih dari Rasulullah SAW, dari man lam ya'ti, ya. Adapun awal hadis, ya, man hafadhu 'alaiha itu, maka ini sahih. Akan tetapi bagian yang ini, ya, aku mendengar dari Syekh bin Baz, dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pendapat beliau bahwasanya hadis tersebut tidak sabit, tidak sahih. Taruhlah hadis tersebut sabit atau sahih, maka hadis-hadis tersebut atau maka hadis-hadis yang lain itu menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka janganlah kita mengambil hadis dan meninggalkan hadis-hadis yang lain. Jadi jangan mengambil satu hadis namun meninggalkan hadis-hadis yang lain. Maka kita anggap hadis tersebut hadis yang mutasyabih. Nah, kemudian hadis man hafadhu 'alaiha, orang yang menjaganya, man hafadhaha wa hafadhu 'alaiha, yani fi waqtiha. Orang yang menjaganya dan menjaga waktunya. Maksudnya hafadhu 'alaiha, ya, orang yang dia menjaga salat dan menjaga waktunya. Ya. Menjaga salat tersebut pada waktunya, maka ini termasuk muhafadzah. Namun walaysa fi tarkiha, dan bukan meninggalkannya. Ya. Kemudian al-muhafadzah 'alal waqt, itu muhafadzah itu menjaga itu di atas waktu, ya. Menjaga kehusuan, menjaganya di bersama berjamaah. Nah, maka hal-hal tersebut tidak bermakna meninggalkan secara keseluruhan. Ya. Maka mungkin kita katakan berkaitan dengan hadis tersebut bahwasanya maknanya adalah bukan meninggalkan, tapi maknanya adalah tidak menjaga waktunya atau tidak menjaganya di dalam jamaah. Nah, نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط، وهذا جاء في سياق الكلام في الرد على المرجئة، قال: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد، أي الجاحد للصلاة،
كان جوابا عن التارك. يعني معنى كلام الشيخ قيدوا الترك للصلاة الذي يكفر الإنسان به أن يقترن مع الجحود القلبي. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم، يعني نصوص كفر تارك الصلاة معلقة أو مناطة بالتولي. التولي هو الإعراض عن الصلاة. قال وهذا مثل استدلالاتهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة، يعني الأمور الأدلة العامة وليست الخاصة أو يقصد المتشابه. يقول كقوله أي كقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة، ونحو ذلك من النصوص. وأجود ما اعتمدوا عليه أي غاية ما عندهم، يعني هؤلاء المرجئة أفضل دليل عندهم يعني ارتكزوا عليه وأجودوا ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا أي المرجئة فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة ولا دلالة في هذا. يقول الشيخ ولا دلالة في هذا، ليس لهم دليل. قال الشيخ فإن الوعد بالمحافظة عليها، يعني الوعد هنا بالمحافظة عليها، والمحافظة ما هي المحافظة؟ فعلها في أوقاتها كما أمر. المحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا يعني هذا يقال أنه واد في جهنم والعياذ بالله. نعم. فقيل لابن مسعود وغيره ما إضاعتها؟ فقال تأخيرها عن وقتها. فقالوا ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال لو تركوها لكانوا كفارا. قال ابن مسعود لو تركوها لكانوا كفارا، أي لو تركوا الصلاة لكفروا. قال الشيخ ابن تيمية وكذلك قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة مع فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فجعل هذه صلاة المنافقين لكونها أسباب، سيذكر الأسباب هنا الشيخ، لكونها أخرها عن الوقت، هذا سبب الآخر، ونقرها أي صلاها بسرعة مع عدم الطمأنينة. يقول الشيخ وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، أي ما داموا يصلون لا تقاتلهم. وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة، فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا. وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها،
وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك، ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يصلي، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iman Al-Awsat halaman 160 sampai 161. Adapun orang-orang yang tidak mengkafirkan dengan sebab meninggalkan salat dan yang semisalnya, maka tidak ada bagi mereka hujjah kecuali ma murad bi mutanawwilil jahid katanawwulil tark. كلام الشيخ هنا يقصد أن هؤلاء يقصدون أن التارك للصلاة الذي يكفر بتركها مقيد بالجحود القلبي، هذا قصد الشيخ. Jadi maksud dari kalimat mutanawwilan lil jahid katanawwulil tark artinya apa? Yang meninggalkan salat dihukumi kafir ini muqayyad. Artinya apa? Diikat dengan pengingkaran. Jadi kalau meninggalkan salatnya karena pengingkaran, maka itu adalah kekafiran. Nah, maka fama kana jawabuhum anil jahid kana jawaban anit tarik. Ya, maka apa? Jawaban mereka tentang orang yang mengingkari, maka jawaban seperti yang tentang yang meninggalkan. Padahal nas-nas mengkaitkan kekufuran ya dengan berpaling, sebagaimana dengan tawali itu berpaling, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan. Nah, maka yang seperti ini seperti istidlal mereka dengan dalil-dalil yang bersifat umum yang dijadikan hujah oleh kelompok Murji'ah. Ya, seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam, dan ruh darinya, maksudnya ruh yang diciptakan oleh Allah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Dan yang semisalnya di antara nas-nas, ya. Dan pegangan mereka yang paling baik ya dalam masalah ini itu kaum Murji'ah, yaitu adalah sabda Rasulullah SAW, 5 salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya di dalam satu hari satu malam, barang siapa yang menjaganya maka dia memiliki jaminan di sisi Allah untuk supaya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki jaminan di sisi Allah. Apabila Allah menghendaki untuk mengadabnya, maka mengadabnya. Dan apabila Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka Allah akan memasukkannya di dalam surga. Nah, mereka mengatakan Allah jadikan orang yang tidak menjaga itu di bawah masyiah. Nah, maka orang kafir tidak termasuk di bawah masyiah. Nah, dan tidak ada dalalah di dalam hal ini karena janji itu dengan kaitannya dengan al-muhafadzah alaiha, dengan menjaganya. Dan yang dimaksud dengan muhafadzah adalah melaksanakannya di waktu-waktunya sebagaimana diperintahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta." Jagalah oleh kalian salat-salat yang fardu dan salat wusta. Ya. Maka tidak muhafadzah ini dikatakan tidak muhafadzah ketika dia melaksanakan setelah keluar dari waktunya. Sebagaimana ya Nabi SAW mengakhirkan salat asar pada pertempuran Khandaq. Ya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat perintah untuk muhafadzah atas salat tersebut. Ya, itu salat asar dan atas salat-salat yang lainnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa tabu'us syahwat, fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan datang setelah mereka generasi pengganti yang jelek yang menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat. Kelak mereka akan menemui ghayya. Dan
Ghoya yang dimaksud sebagaimana pendapat sebagian ulama adalah lembah di jahanam. Maka Ibnu Mas'ud ditanya dan yang lainnya, apa yang dimaksud dengan idha'atuha? Ya, menyia-nyiakan salat, mengakhirkannya dari waktunya. Mereka mengatakan, "Ma kunna nadhunnu dzalika illa tarkuha." Kami dulu tidak mengira tentang ayat tersebut, tidak memaksudkan ayat tersebut melainkan maksudnya adalah meninggalkannya. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kalau sekiranya mereka meninggalkannya tentu mereka kafir. Demikian juga firman Allah Ta'ala, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Celakalah bagi orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya. Allah mencela mereka padahal mereka salat. Dikarenakan mereka sahun, ya, melalaikan hak-haknya yang wajib. Padahal mereka masih melaksanakannya pada waktunya. Ya. Wa itmamu af'aliha al-makruh dan menyempurnakan perbuatan-perbuatannya yang difardukan. Sebagaimana telah ada ketetapan dalam Sahih Muslim dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, itu adalah salat orang munafik. Itu adalah salat orang munafik, itu adalah salat munafik. Dia menunggu-nunggu matahari sampai matahari tersebut di antara dua tanduk syaitan, kemudian dia bangun dan melaksanakan salat secara cepat 4 rakaat. Dia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit. Maka Allah menjadikan salat munafik ini, menjadikan hal tersebut sebagai salat orang-orang munafik. Dikarenakan dia mengakhirkannya dari waktunya dan salatnya dilakukan secara cepat. Ya, seperti ayam yang matuk. Dan telah sabit di dalam kitab Sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau menyebutkan tentang para umara setelahnya yang mereka melakukan apa yang diingkari. Nah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" Nabi menjawab, "Enggak, selama mereka melaksanakan sholat." Juga telah tetap dari beliau bahwasanya beliau bersabda, ada umara, ya, yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Maka sholatlah kamu pada waktunya, kemudian jadikanlah sholat kamu bersama mereka sebagai sholat sunnah. Maka Nabi melarang untuk memerangi mereka apabila mereka melaksanakan sholat. Maka di dalam hal tersebut terdapat dalil bahwasanya apabila mereka tidak sholat tentu diperangi. Ya. Namun tatkala mereka mengakhirkan sholat dari waktunya, dan itulah yang dimaksud dengan meninggalkan muhafadzah atas sholat, bukan meninggalkannya. Maka apabila diketahui perbedaan di antara dua perkara ini, maka Nabi SAW hanya memasukkan tahtal masyiah tadi bagi orang yang tidak menjaganya, bukan meninggalkannya. Ya. Jadi menafikan muhafadzah, ini berarti mereka sholat namun tidak menjaganya. Ya, ini tidak kena kepada orang yang tidak sholat sama sekali. Karena kalau sekiranya, ya, hal tersebut kena, mereka kutilu kufaran murtadin ila raib. Jadi apa? Kalau sekiranya hal tersebut mengena kepada yang apa? Tidak muhafadzah, ya, maka tentu mereka dibunuh karena kafir dan murtad tanpa diragukan. Ya, tanpa diragukan. Artinya beda antara tidak muhafadzah dan meninggalkan. Nah, نعم، نقف هنا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.